এটি হলো সিএমসির মেন গেট। আর একটুখানি এগিয়ে গেলেই পড়বে সিগন্যাল পয়েন্ট, ঠিক তার ডান দিকে রয়েছে গান্ধী রোড। দেখুন এটি হচ্ছে গান্ধী রোড। এর ভেতরেই রাস্তার দুধারে অজস্র আপনি থাকার হোটেল পেয়ে যাবেন। আর তার সাথে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিস ব্যবহার করে থাকি সেইগুলো আপনি মোটামুটি এখানে সব দোকানেই পেয়ে যাবেন। এখন দোকানগুলি বন্ধ আছে, সকাল 8টা থেকে সব দোকানই খুলে যায়। এটা ধরে একটুখানি এগিয়ে যাবেন, এগিয়ে গেলেই ডান দিকে পড়বে এই টি শপটি। এই টি শপের মধ্যে আপনি মোটামুটি সকালবেলার ব্রেকফাস্টটা সেরে নিতে পারেন। তাই সকালবেলা সকলেই এখানে হাজির হয়ে যায় এই টি শপে। তার সাথে সন্ধ্যেবেলাও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো। அண்ணா உள்ள என்ன கொடுத்தா हमारा ही था ना। हाँ लिखते गला गला सीबीस देना और आरपोर्ट का। हाँ कैसे पीस है बोला छोटे भैया जो भी है कितनी रोटी जाने करा क्या ये ब्रेड ब्रेड चॉप कैसे पीस? एक का 10 रुपया। एक देना तो। ए रंजी में चलो डिंगा समसम दिखना नाली वाइन में ना ना चल कम से कम पर गया बात कर लो तो देना ए सिंपल ही है यार भैया पार भैया हां सी पीस देना अंजी बन दो। हां वन पीस सी पीस चार को ले लिया है हो गया हाँ ओ भैया कितना भैया ताऊ मुफ्रा फोन पे का टाइम लगेगा भैया भैया वो रेडी करेगा भैया अंदर में मत कर दो पीस